प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। अलाइड स्कूल सलमान फारसी कैंपस के यूट्यूब चैनल पर हम आपको खुशामदीद कहते हैं। तो करते हैं आज के सबक का आगाज तावुद और तस्मिया के साथ। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله
ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. صدق الله العظीम। तो ये था हमारा आज का सबक। अब आप इस सबक को दोहराएं। इसके साथ ही हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। जज़ाकुमुल्लाह खैर।